बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के एहसान से हम नॉर्मल तौर पर दो तरह के कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एक दीनी और एक दुनियावी। दीनी कैलेंडर जो कमरी कैलेंडर है यानी चांद का कैलेंडर, ये साल मुहर्रम को शुरू होकर जिलहज को ख़त्म होता है। हम इस्लामी महीने याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें रमज़ान के रोज़े रखना होता है, हज के अय्याम मालूम करना होता है, मुहर्रम और आशुरे के दिन का पता लगाना होता है। इसलिए हम चांद की तारीख को फॉलो करते हैं। अगर इस्लाम से इसका ताल्लुक़ ना होता तो शायद हमें कमरी कैलेंडर का भी मालूम ही ना होता। हम दीन पर चलने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, शमसी कैलेंडर यानी सूरज का कैलेंडर, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, इसके साल की शुरुआत जनवरी से होती है और दिसंबर में ये साल ख़त्म हो जाता है। इस कैलेंडर का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में होता है और हम भी दुनिया के तकरीबन हर काम में इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तनख्वाह लेनी हो या तनख्वाह देनी हो, घर का किराया लेना हो या देना हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या किसी भी तरह का बिल भरना हो या किस्तें भरनी हो, ईएमआई भरना हो या लेना हो, यहाँ तक कि कहीं पर घूमने फिरने भी जाना हो तो हम इसी कैलेंडर का सहारा लेते हैं। और इसके इस्तेमाल करने में कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि चांद भी अल्लाह का है और सूरज भी अल्लाह ही का है। तो फिर कमी कहाँ आ रही है, जानने के लिए हमारी इस वीडियो तक आखिर तक बने रहें। आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा चैनल इस्लाम मुबारक हो को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे दोस्तों, मोमिन की शान ये है कि वो दुनिया की हर चीज़ को इबरत की निगाह से देखता है। अब 2024 ख़त्म होने वाला है, लेकिन हम अब भी बाहयात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी ज़िंदा हैं। इस साल को जब हमने शुरू किया था तब हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त थे, जान पहचान के लोग थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, उनका नामे आमाल बंद हो चुका है। अब वो लोग ना नेकी करने के काबिल हैं और ना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के काबिल हैं। अब वो मनो मिट्टी के अंदर हैं। उनका घर अंधेरे का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है। वो लोग हमारे साथ खाना खाते थे और आज उनको मिट्टी खा रही है। उनको अंधेरे से डर था और आज वो अंधेरे गड्ढे में सोए हुए हैं। उनको अकेलेपन से डर लगता था और आज वो अकेले कब्र में हैं। उनको कीड़े मकोड़ों से डर था और आज उनके ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। हम अब भी बाहयात हैं, जिंदा हैं। तौबा का दरवाज़ा अभी हमारे लिए खुला हुआ है। जैसे कि लोग कहते हैं, जब तक सांस है तब तक चांस है। इस सांस का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ तौबा करें, नेकियों की तरफ दौड़ें और बुराइयों से रुक जाएं। मेरे दोस्तों, हम ज़माने के लोगों को देख कर चलने वाले नहीं हैं।
ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ سال کی آخری رات ہوتی ہے تو بہت سارے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں۔ اس رات نشے کی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں مل کر ایک دوسرے سے اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں۔ اس رات زنا بھی عام ہوتا ہے، ریپ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گویا انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس رات کو گناہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ رات اللہ کو ناراض کرنے والی رات ہے۔ یہ رات اللہ کو غصہ دلانے والی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی رات ہے۔ یہ رات انسانیت کو شرمندہ کرنے والی رات ہے۔ وہ غیر ہیں، ان کی خوشی منانے دیجئے، ہم کیوں خوشیاں منائیں؟ اس لیے کہ فلسطین میں اسرائیل مسلمانوں کو بے گھر کر رہا ہے، غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جس میں اب تک 50,000 مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ لاکھوں ہمارے بھائی زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان کو علاج نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ لبنان میں ہزاروں بھائی شہید ہو گئے ہیں، کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت میں مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ کئی مسلمان بے قصور ہوتے ہوئے بھی سالوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں۔ کھلے عام ہمارے خلاف ہمیں مارنے کی، جلانے کی اور ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا پھر بھی ہم 31 دسمبر کی رات کو خوشیاں منانے کی امید رکھیں؟ ہاں، وہ لوگ خوش ہوں جس کے دل میں ان باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سب دیکھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس رات میں اللہ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں عافیت کے ساتھ یہ گزارا ہو جائے ایسی دعائیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، 2024 جو گزرا، ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی پیاسے نہیں بھٹکے۔ کھانے کے لیے اچھے اچھے میوے عطا کیے گئے، جوس اور لسی کے مشروبات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا پہننا، اچھا رکھا، اچھا پہنایا، صحیح سلامت رکھا، الگ الگ قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ سب اللہ ہی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ ابھی جو زندگی باقی ہے اس کو غنیمت جان کر ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔